प्रिय लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आप सम्मुख में ईश्वर को वाक्य कहवार सुযোগ देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रिय लॉर्ड आज देखा जे गुरु दिवस उपलक्षे ईश्वर को वाक्य आज मुख्य प्रसंग हूँ गुरु को न मणिब नर गुरु होउछंती साक्षात ईश्वर। गुरु को न मणिब नर गुरु होउछंती साक्षात ईश्वर अर्थात नर होउछंती रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जेतेबेले पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि कला परे से कौन कले चिंता कले जे पृथ्वी को परिचालन करने आउ जन को दरकार आउ ताहाकु मु कौन करिया पड़िबो जे निर्माण करिया पड़िबो सेति से कौन कले जे आदि पुस्तक 1 अध्याय 26 पदरे से कहले एथि उतारू परमेश्वर कहले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश रे मनुष्यर निर्माण करू से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सबू ओरगामी जंतु पर कर्तृत्व करेंगे। प्रभु ए पठित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। आम ये देखुचु जे से कौन कले कर्तृत्व करने को ध्यान देले माने से कहले मो सदृश एवं मो प्रतिमूर्ति मु मनुष्य को निर्माण करी एवं ये आम शिखा जे नर होउछंती साक्षात ईश्वर माने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड किंतु नारी नुहे। नारी को जिते बेले से कौन कले साहाय्यकारिणी एबे जमती कौन सी क्षेत्र में जदि आम सक्षम होनु ताहले आम साहाय्य करिया पाई जण को आवश्यक कर जण को आम पाखरे दिया जाई था ठीक से प्रकार होची से साहाय्यकारिणी संघिनी एवं साहाय्यकारिणी बा सह धर्मिणी परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कले स्तुत करिया पाए तापरे जेतेबेले नारी को से सृष्टि कले एवं ताको साहाय्यकारी सहधर्मिणी बोलिकी किंतु से नारीटा भाविला मु भी सामंजस्य बा ठीक बोलिकी सेतेबेले को से भूल करछंती सेतेबेले पुनर्बार पुरुष को परमेश्वर अधिकार देले कहले जे तुम्हें तुमर बासना रहिबो तुम्हें से तुमको कर्तृत्व करिवो आगरे से जीव जंतु को कर्तृत्व करिया देथिले किंतु द्वितीय थर नारी को कर्तृत्व करिया पाई अधिकार देले। आदि 3 अध्याय 16 पद लिखा है तो से नारी की कहले आंबे तुमर गर्भ वेदना अतिशय बढ़ाइबा तुम्हें व्यर्थारे संतान प्रसव करिवो पुणी स्वामी प्रति तुमर बासना रहिबो से तुम ऊपर कर्तृत्व करिवो। प्रथमे देथिले कोन प्रत्येक सृष्टिर प्रत्येक प्राणी ऊपर कर्तृत्व करिवो किंतु सेठी नारी रो इनक्लूडिंग नथिला नारी को से नाही आमे जदि 1:26 रे देखु सेटे नारी को विषय लिखाई नै किंतु जेते बेले ये भाबिला जे मोर एवं पुरुषर समान अधिकार बा समान मत हमको प्रभु देइछंती किंतु परमेश्वर जोटा कही सेठी गुटी पद मिसेवा द्वारा कौन कर जे भूल पथ को से जाई अछि से प्रत्येक कथार नारी माने जोग करती जहार फल सेटा कौन असुविधार सम्मुखीन होई थांती। एठी आमे देखु जे 3 अध्याय 1 पदरे सदाप्रभु परमेश्वर निर्मित गोचर पशु मान मध्य सर्प सर्वापेक्षा खल थिला से नारी की कहला आगो एक ही सत्य उद्यान कौन सी वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुम मान को निषेध कर 2 पद में देखो 3:2 रे नारी सर्प को कहले आमे माने उद्यान समस्त वृक्षर फल खाई पारू केवल उद्यान मध्य स्थित वृक्षर फल विषय परमेश्वर कही तुम्हें मान ताहा खाइब नहीं वो छुईब नहीं।
ତାହା କଲେ ମରିବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ କେବଳ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯୋଗ କଲା କ'ଣ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିନଥିଲେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁଟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 2:16 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରି ପାର, ମାତ୍ର ସତ୍ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଇ ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଏଠି ଖାଇବ ନା କେବଳ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ମିଶେଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଲେ ବା କହିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ତତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଛିନ୍ନଛତ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବାର ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଏପିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, 5ଟା ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ପରିପକ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରିବ। 5ଟା ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିପକ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରିବ। ଯଦି 5ଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ 5ଟି କ'ଣ, ଏପିସିଓ 4:11 ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ କେବଳ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, କୋଉଟାକି ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ପାଳକ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟି ଚାଲି ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେବଳ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 3 ମିନିଟ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ ଯେ 22:6 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ, ତେଣୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଜହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜହନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଲେ, ଆମକୁ ତୁମେ ଶିଖାଅ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଶିଖେଇଲେ। କ'ଣ ବୋଲିକି? ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, କ'ଣ କଲେ? ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା କୋଉଠିରେ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଯେପରି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ତୁମେ ଇଏ କରୁଛ, ସେହିପରି ଏଇଠି ଆସୁ, ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେପରି। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। କେତେ? ମାଥ୍ୟୁ 5:48 କହିଲେ। 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 3:16 ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରିତା। କେତେଟା ଜିନିଷ? ଏଇଟା କେତେଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା 1, ଅନୁଯୋଗ 2, ସଂଶୋଧନ 3, ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶାସନ ସେ ଇଏ କରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଶାସନକୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଘୃଣା କଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା କ'ଣ କହିଲା? ହଁ, ସଲୋମନ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୀତ ଉପଦେଶ 5:13-14 ଦେଖ। ସେ ମୁଁ ମାନିଲି ନାହିଁ,
तापर अवस्था मोर कौन है मु शिक्षक मान कथा मानिली ना मत जो मैंने शिक्षा देते से कथा मु शुणिली ना कि कर्ण डेरिली ना प्रति मुझे ध्यान देली ना कहीं ध्यान देला ना जेहेतु शुण हाँ हितोपदेश 5:13-14 से गर्वता कहला कौन पाई मु तो प्रार्थना कर ज्ञान पाई मोट किए ज्ञानी बेला अच्छा बोलिकी से निजे निजे भाविला किंतु से अनुताप कला समय ना से अनुताप कर कौन बोले कही 13-14 पद मु अपना शिक्षक मान कथा मानिली ना वो जो मैंने मते शिक्षा देले से वाक्य प्रति अपना कान डेरिली ना मु समाज और मंडली मध्य सर्व प्रकार दुर्दशा पड़ी गोटे गोटे समाज एवं मंडली मंडली अर्थ कौन ईश्वर को वाक्य जिते श्रवण कर मंडली भुक्त लोक मैंने से भी समाज अर्थ कौन सबू जिते कि माने हिंदू ख्रीस्टान जोटा आम कहूँ जो मैंने मन से भी मुझे पढ़ी माने सर्व प्रकार गोटे प्रकार ना सब प्रकार मुझे दुर्दशा पढ़ी कितु से किए अनुताप कले भी रक्षा करें ना से आम जो जीवत वाक्य शुणुचु ता पालन करवा एवं वाक्य को आम संचय करवा ताहले ईश्वर ठीक समय आमको आशीर्वाद करेंगे। अल्प शिक्षा पर प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करूँ।